kabay, may unlimited pagkaon na pud kong nakitaan og naa na ni 15 ka buok main dishes og naka-buffet kini. Mao makahabhab yuga kutob sa imong makaya. Kung inyo ning masulayan, 100% jud ko nga dili gid mo magmahay. Aw, asa man pud nato makitaan? Kani nga unlimited ginganlan kinig kainan sa Bukana with acoustic band, eat all you can for only 199 pesos. Ug kini nahimutang sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City, Cebu. Easy to search na gid kaayo sa Google Map. Ug pa, parking ang iskutan. Makaingon kag don't worry baby. Pwedeng matsatsahan, pwedeng mabaylihan ang kadako sa area. Maayong adlaw mga kabay, dinata dinhi karon sa Paho, Lapu-Lapu City, Cebu kundi na atong matilawan ang nagkaamian o klase-klase mga pagkaon. For only 199 pesos lamang, doon na tayo 15 dishes na atong matilawan. Kahibalo mo mga kabay, sa kadaghang pagkaon ug eat all you can nga akong natilawan usani sa pinakalami o pinakadaghan gayud kaayo. Usasad sa nakanindot diri. Matilawan sad nimo ang mga side dishes nga mokabat 3 hantod sa 5. Naapay turon nga pinatamis, calamaris nga makagana ug maha nga makagugma. Bay, aron dili ma brother, sugda na dayon ang pagkaon para sa kasayuran sa tanan. Pwede kang magkuha sa tanan nga putahi nga gusto nimong matilawan. About sa drinks, walay labot sa anli. Add-on lang og soda or tubig aron dili yuti ayon. Ug ang labing importanteng impormasyon, bawal mauli kun dili mabusog. And of course, no leftover policy para sa mga magbarkada o pamilya nga nangitag spot para kananan. Kainan sa Bukana ang perfect para kabandingan. Kay sa barato nga presyo ug may pagkaon nga makabusog, ma-enjoy na ninyo ang simple nga selebrasyon. Daghang salamat mga kabay. Asa na pud kaha ang atong next food treat. Tayo na pagdugay-dugay pa. This is EJ, ang imong kabay.